এখন টিম বানাতে হবে, টিম বানিয়ে খেলতে হবে। बताइए हम भी যে জিতবে সেই পাবে। मेरी थोड़ा सा तबीयत खराब है। तबीयत खराब है। সবার সাথে পাবে। देखिए अपना मम्मी के घर आई हूँ मैंने, बैठा हूँ दोस्तों। साला যত সব পাগলা পাগলি সব এখানে সব सुना दे। देखिए मेरे भैया भी आया है इनको। वो वीडियो आ तो की सुनाएगा वो किया वाला भी सुपरस्टार ছাড়বে নাকি ইউটিউবে ছাড়বে, हां यूट्यूब पर आवे बेশি খ্যাপ আছে নাকি ইউটিউবে দেখো। ওইটা আমার ব্যাটারা ইউটিউবে দেখবি কত সারা আছে ওরা ইউটিউবে না, ইউটিউব খুলেছে, ইউটিউব মানে বুঝিস জানে না কিছু। यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम नेजलो रहे ना ये सब पोस्ट मत करो। देखिए मेरा ये है, बाहर हम बैठे हैं। मीटिंग করতেছে ঠিক আছে দাদা সাতটা লিখে দেখা লাগলাম বুস্টের মিটিং